अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अफगान पनाह गज़ीनों के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसमें आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी एक्सपेक्ट की जा रही है। 31 जुलाई के बाद एक बहुत बड़ा मैसिव ऑपरेशन होने जा रहा है। वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम आईजीज़ को, तमाम सूबों के आईजीज़ को, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ये डायरेक्टिव्स दे दी गई हैं कि जो अफ़गान पनाह गज़ीन हैं उन्हें हर सूरत जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है उनको वापस भेजा जाए, उनको उनके मुल्क अफ़गानिस्तान भेजा जाए। ये एक बहुत बड़ी मैसिव ऑपरेशन है। ये ना अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से सिर्फ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको उनके मुल्कों में वापस भेजने की कैंपेन है। अब बदकिस्मती यह है कि अफगानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है, सबसे बड़ी तादाद है ये अफगानियों की जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। अब पाकिस्तान ने इस हवाले से अपनी पॉलिसी में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी हैं। पिछले 45 साल से पाकिस्तान अफगान पनाह गज़ीनों का बोझ उठाए हुआ था। अब पाकिस्तान ने पॉलिसी में तब्दीली ये की है कि सिर्फ वो अफगानी पाकिस्तान में रह सकेगा जिसके पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट होगा और उसके ऊपर पाकिस्तान का वैलिड वीज़ा होगा। यानी दुनिया के जैसे भी किसी मुल्क में, जैसे हम बरतानिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, साउथ अमेरिका जाते हैं, साउथ अमेरिका जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं जब पाकिस्तानी शहरी, तो पाकिस्तानी शहरियों के पास एक पासपोर्ट होता है, इसके अलावा उस पर वीज़ा लगा होता है और जब आप वीज़ा लेते हैं, आप इमिग्रेशन से गुजरते हैं, वीज़ा वैलिड होता है तो आपको उस मुल्क में दाखिल होने देते हैं। तो बिल्कुल उसी अंदाज से एक वीज़ा और पासपोर्ट रजीम अफगानी शहरियों के लिए भी पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान ने इसके हवाले से बहुत तेज़ी से अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब तीन तरह के अफगानी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। एक अफगानी तो वो है जो यहीं पैदा हुए हैं और यहाँ पर रच बस गए हैं और यहाँ के सिस्टम के अंदर उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड वगैरह बनवा लिए और पासपोर्ट बनवा लिए हैं। उनके खिलाफ भी नादरा और तमाम जो पाकिस्तान के फेडरल इदारे हैं उनकी मदद से एक मैसिव ऑपरेशन शुरू किया गया। स्क्रीनिंग हो रही है, फिल्टर किया जा रहा है कि वो अफगान शहरी जो जाली दस्तावेजात पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, न सिर्फ उनके वो दस्तावेजात को कैंसिल किया जाए बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए और वहां से उनको उनके वापस मुल्क भेज दिया जाए। इसके अलावा वो अफगान रेफ्यूजीज, वो पनाह गुज़ीन जो पाकिस्तान के कैंपों में रहते थे, उन कैंपों में रहते रहते अचानक उन्होंने कैंपों को छोड़ा और पाकिस्तान के शहरों का रुख कर लिया और यहाँ पर वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के तहत रहना शुरू कर दिया या एसीसी कार्ड बनवाकर यहाँ पर रहना शुरू हो गया। तो 31 मार्च को एसीसी कार्ड्स वालों की तो डेट खत्म हो चुकी है और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वालों की डेट 30 जून को खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने, वजारत सैफरान ने थोड़ी सी नरमी बरतने का सिक्योरिटी इदारों को कहा था कि थोड़ी सी नरमी बरती जाए 31 जुलाई तक, लेकिन अब वो नरमी का पीरियड भी आज खत्म होने जा रहा है और आज से बहुत मैसिव ऑपरेशन मजीद तेज होने जा रहा है। ऑपरेशन तो जारी, ऑपरेशन कभी भी नहीं रुका था। यानी कि आप यूं देखिए कि अप्रैल के महीने में तकरीबन 1,34,000 अफगानियों को उनके मुल्क भेजा गया। अगले महीने यानी मई में तकरीबन 7.5 लाख अफगानी शहरियों को, अफगान पनाह गज़ीनों को उनके मुल्क भेजा गया। फिर इसके बाद जून के महीने में 33,000 अफगान शहरियों को उनके मुल्क भेजा गया और जुलाई के महीने में 16 से 20,000 अफगान शहरियों को उनके मुल्क भेजा जा चुका है। तो अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि ये पनाह गज़ीन अपने मुल्क वापस जाएं, वहां पर पासपोर्ट बनवाएं, पासपोर्ट पर जाएं, पासपोर्ट लें, पाकिस्तानी एम्बेसी जो काबुल में है वहां पर आएं, वीज़ा लगवाएं और पाकिस्तान में आ जाएं। और इस पर सख्ती इस तरह पाकिस्तान ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फौरी तौर पर पॉलिसी अपनाई है पाकिस्तान ने, वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो शहरी रह रहे थे और वीज़ा एक्सटेंड करा रहे थे, वो 6 महीने की उनके पास वीज़ा एक्सटेंड कराने की फैसिलिटी थी, तो अब पाकिस्तानी हुकूमत ने उस फैसिलिटी को 6 महीने से कम करके 1 महीने कर दिया है। बल्कि यूँ कहिए कि पिछले 1 महीने से तो किसी का भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो अब वो अफगानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करके पाकिस्तान में आए थे और वो अगले मुल्कों में जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो उनके लिए भी काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना हो गया। अब उन्हें यह है कि हर महीने जाकर पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा है उससे रब्ता करना पड़ेगा और अपने वीज़े को एक्सटेंड कराना पड़ेगा पाकिस्तान में रहते हुए। उसकी एक सर्टन फीस है, वो सर्टन फीस देते रहे तो उनको वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा और जब तक अगले मुल्क जाने के लिए उनको आज़ादी नहीं मिल जाती। ऐसे बहुत सारे शहरी पाकिस्तान के अंदर अफगान शहरी मौजूद हैं जिनके अमेरिका के 20,000 तो तकरीबन ऐसे अफगान शहरी हैं जिनको अमेरिका जाने की उम्मीद है। इसके अलावा 2,500 से 3,000 जर्मन जाने के ख्वाहिशमंद, जर्मनी के वीज़े लगे हुए पाकिस्तान के अंदर अफगानी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं बेचारे जिनको अमेरिका और जर्मनी ने ऑफ़र की थी कि आप हमारे साथ
فوج کے ساتھ تعاون کریں, نیٹو کے افواج کے ساتھ تعاون کریں افغانستان میں, آپ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, آپ ہمارے ساتھ فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ اپنی فوجوں کے خلاف ہمارے ساتھ مل کے لڑیں گے, تو ہم جاتے ہوئے آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. امریکہ ابتدائی طور پر تو ان کو بہت ساروں کو ساتھ لے کر چلا گیا, جرمنی بھی تقریباً 30,000 افغانیوں کو اپنے ساتھ لے گیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ دونوں ملکوں کے اندر حکومتیں چینج ہو گئی. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ گئی اور انہوں نے آتی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کہا کہ افغانیوں کو ہم مزید قبول نہیں کریں گے. تو اس طرح سے 20,000 افغانی جو ہیں وہ اسلام آباد شہر کے اندر پھنس چکے ہیں. اس کے علاوہ جرمنی جانے کے جو خواہش مند 2,500 سے 3,000 افغانی جو ہیں وہ بھی افغانستان اسلام آباد کے اندر اس وقت موجود ہیں. اب ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جو ہر مہینے فیس جمع کرا کے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرا رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ویزا ایکسٹینڈ نہیں کرا رہے اور ان کا سٹیٹس غیر قانونی کا ہو چکا ہے. وہ ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اسلام آباد کی سڑکوں پر بہت بڑی تعداد میں آپ کو افغان شہری نظر آئیں گے. آپریشن جاری ہے ان کے خلاف, ان کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں جو غیر قانونی ہیں. اب وہ راتوں کو اپنے گھروں پہ ہوتے ہیں, دن کو وہ تالا لگا کر سارا دن ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, بھٹکتے رہتے ہیں, کچھ پارکوں میں گھومتے رہتے ہیں, کچھ مالز میں گھومتے رہتے ہیں, اور افغانیوں کی ایک بڑی تعداد اس طرح سے اپنا وقت گزار رہی ہے. تو پاکستانی حکومت نے ان کے حوالے سے بہت کلیئر میسج دیا ہے کہ ان کو ہر صورت واپس بھیجا جائے گا. اور پاکستان کے جو بڑے صوبے ہیں, چاروں صوبے ہیں, ان میں سے 3 کے اندر تو پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر تو بہت میسو آپریشن جاری ہے. لیکن خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے کہ جہاں پر افغان شہریوں کے ساتھ کافی نرمی برتی جا رہی ہے, کیونکہ طالبان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کے پی کے گورنمنٹ برقرار رکھنا چاہتی ہے, ان کا دل جیتنا چاہتی ہے کہ طالبان ان کے خلاف کوئی کارروائیاں نہ کریں. تو وہ ان کا دل جیتنے کے لیے افغان پناہ گزینوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اپنا رہی ہے. اس کے علاوہ افغان پناہ گزین ہیں وہ کے پی کے کی جو پولیٹیکل پارٹی جو رول کر رہی ہے وہاں پر پی ٹی آئی, اس کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس کے طور پر اس کی جو ہے نا وہ ورک فورس کے طور پر سامنے آتی ہے. ابھی پچھلے سال جو اسلام آباد کے اندر جو دھرنے اسلام آباد میں دینے کی کوشش جو کے پی کے گورنمنٹ کی قیادت میں جو پی ٹی آئی نے کی, اس کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے, ان گرفتار ہونے والوں میں زیادہ بڑی تعداد افغان شہریوں کی تھی. یہ وہ افغان شہری ہیں جو پناہ گزین بن کے پاکستان میں آئے اور اب وہ یہاں پر پاکستان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کو یہ بھی شکوک و شبہات ہیں کہ یہ افغان شہری پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی ملوث رہے ہیں ممکنہ طور پر, اور ان کے سہولت کار رہے ہیں, دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر رہے ہیں, اور جو افغانستان سے دہشت گرد آتے رہے ان کو یہ سکونت فراہم کرتے رہے, ان کو مستقل ٹھکانے فراہم کرتے رہے. تو پاکستان کی اسٹریٹجی, پاکستان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں جب مختلف علاقوں میں آپریشنز ہوئے تو اس کے بعد زیادہ تر افغان مہاجرین جو ہیں اب وہ انہوں نے پشاور اور اس کے مضافات میں ٹھکانے لگا لیے ہیں, خانہ بدوش بستیاں بنا لی ہیں, خیمہ بستیاں بنا لی ہیں. بہت بڑے پیمانے پر پولیس پریشان ہے وہاں کی, کیونکہ پولیس کارروائی کرنا چاہتی ہے لیکن جو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو الاؤ نہیں کر رہی. تو وہاں پر فیڈرل ادارے تو کارروائی شروع کر چکے ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے بھی کے پی کی گورنمنٹ پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اب فوری طور پر آپریشن شروع کریں اور ان افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجیں, اور صرف ان پناہ گزینوں کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دیں جن کے پاس افغانستان کے پاسپورٹ ہیں اور جن کے پاس ان افغانستان کے پاسپورٹس کے اوپر ویلڈ ویزاز ہیں. تو یہ پالیسی بہت کلیئر ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس پالیسی کے ذریعے پاکستان اس پرابلم پر جلد قابو پا لے گا.